صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها من كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا فمولانا انصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير وشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا
عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن البيت الطاهرين وصل المرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فاتوا سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رئيس المهاجرين الله حمد نساء وصول وإبراهيم أن الله ولي درجات في الجنة وكثر المصبات من يظلم السنات ويحفظنا في جاههم وينفعنا بما عيد علينا من درجات أسرار وأنوار علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة والرئيس وسنعظم البدين من محمد علي علي وصول وفروهم وجميع ساداتنا على عبد علي وصول وفروهم أن الله يولي درجات في الجنة وكثر المثوبات من يوم حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما عيد علينا من درجاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة الأرواح السادة النصوصية أينما كانوا وحققهم من شرق الأرض إلى مغارب أن الله يولي درجات في الدرجات في الجنة وكثر المصوبات
ويطعم السناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. زين نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الأروي سيدنا صاحب الرحيم كل من يشهد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد محمد الحد الرسول وفروهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكسر مسؤولاتهم ويرفع حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا مشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين. والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويعلق ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويسرق عنهم شرارهم ويقنا وعيهم شر الفتن والمحان والمؤذين والمتعدين من كريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويبازر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لعالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا وعفونا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا وعفونا كلنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تعتك ستر عنا وعافنا وعفونا كلنا حيث كنا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهواله. جزا الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزانا به عن عمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu. Afi manzila salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Fatih wa ala khatim wa sabaqana sayyidina hadil hadal hadil ashabikum muslimin. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi haqqa qadri mudad al-azim wa rizqana fahma nabiyina wa sallallahu malaikatil muqarrabin wa ma wa'ina bil alim wa zayyana bil halim wa atina taqwa wa bil afiyah. Allahumma rizqna min ladunni wa la mashallah wa sabina wa baghni subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ala kulli harfin kutiba wa yuktab. أبدا لا بد من ظهر الأخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عليكم السلام سلمان على من فضل مسلم تعالى تعالى بسلام التوفيق للمحبة حتى يجيش قال رضي الله تعالى عنه فنبيه ولم تدالنا من ورد الله عنكم أجمعين. فصل من معاصي اللسان الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كان فيه إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah setiap saat waktu detik nafas kita, lahir batin kita apapun selama ini saat ini akan datang telah kita nikmati miliki semua tanpa terkecuali, bahkan sehelai benang yang menempel tubuh kita, bahkan adanya kita nikmat Allah. Mudah-mudahan berkat duduk kita di tempat yang penuh nikmat dari Tuhan kita Allah, yang dihadiri malaikat Allah di salah satu taman daripada taman surga Allah, di saat Allah bagikan sebanyak-banyaknya karunia kepada hamba-hamba Allah. Dibanggakan kita oleh Allah, dipuji oleh Allah kita dalam kitab suci Al-Quran.
banggakan di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba dan pada mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, para sahabat pengikut dan para pencinta. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Bulan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Selesai kita mengenai masalah maksiat yang berkaitan dengan mata, dan termasuk maksiat mata kita menyaksikan kemungkaran jika kita tidak ingin mengingkarinya. Faslun, lanjutkan faslun ma'asid lisan, dan termasuk bagian daripada maksiat-maksiat yang dilakukan oleh lisan kita yang harus kita jaga lisan kita darinya. Pertama al-ghibah, yaitu mengumpat. Wa hiya dzikruka akhakal muslim mimma yakrah, yaitu ghibah itu mengumpat. Yang dimaksud secara syariat adalah engkau menyebut saudaramu muslim bima yakrah, dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Wa in kana fi, walaupun hal itu betul-betul nyata atau ada pada dirinya. Artinya andaikan sampai kepada yang bersangkutan dia tidak menyukainya, baik pun yang kita sebutkan kekurangan yang ada di tubuhnya, atau kekurangan yang ada di nasab garis keturunannya, atau di kekurangan pada ciptaannya, ada perbuatannya, ucapannya, agamanya, dunianya, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, dan lainnya. Ketika kita membicarakannya walaupun itu ada padanya, terkala ia mendengarnya ia tidak menyukainya, itu namanya ghibah, termasuk maksiat hati. Diharamkan kita untuk melakukannya. Dan disebutkan ancaman-ancaman dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang yang melakukannya. Dan Allah menggambarkannya seperti kita makan daging saudara kita muslim. Allah mengatakan oleh kita ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan banyak riwayat tentang masalah riba di masa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu walaupun hal itu ada pada dirinya kekurangan itu. Namanya riba. Wan namimah, yang kedua namimah. Itu mengadu domba. Wa hiya naqlul qawl lil ifsad wa tahrish min ghairi naqlil qawl wala bainal bahaim. Itu kita memindahkan atau mengungkapkan apa yang diucapkan oleh selain kita kepada saudara kita untuk merusak hubungan antara ia dengan selainnya. Mungkin antara suami dengan istri, antara orang tua dengan antara anak, atau antara seorang saudara dengan saudaranya, atau seorang satu kaum dengan kaum yang lainnya. Hadul namimah, Imam Ghazali mengatakan batasannya kashfu ma yukrah kashfuh, membuka apa sesuatu yang tidak disukai untuk dibuka. Mimah, mengadu domba. Wa tahrish min ghairi naqlil qawl wala bainal bahaim. Tahrish artinya merusak, atau tahrish itu bisa membuat satu sama lain saling memusuhi, dan mungkin sampai menyebabkan mereka namanya berkelahi. Tahrish itu yang biasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau ketika beliau mengatakan, sungguh iblis itu telah putus asa untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala di Jaziratul Arab. Tapi yang mampu ia lakukan at-tahrish bainakum. Yang membuat satu sama lain di antara kalian saling benci, saling iri, saling dengki, saling memusuhi, dan lain sebagainya. Min ghairi naqlil qawl, dengan tanpa memindahkan ucapan, tanpa namanya menyampaikan ucapan selain kita kepada saudara kita. Tapi membuat kita hadis itu membuat kita membuat dia nama dengan ucapan yang kita ucapkan, walaupun ucapan itu datang dari kita membenci, memusuhi,
saudara kita. Wala bainal bahaim, walaupun antara binatang satu yang lainnya. Tidak boleh mengadu misalnya, ngadu binatang dengan binatang. Itu dilarang. Yang menyebabkan mengadu itu kelahi binatang-binatang itu karena kita. Begitu apalagi manusia, apalagi sesama muslim. Wal kadzib, dan juga termasuk maksiat hati, maksiat lisan yang besar adalah berdusta. Wa huwal kalam bi khilafil waqi', mengatakan sesuatu yang tidak namanya sesuai dengan kenyataan atau berdusta. Ya termasuk namanya hal yang besar dalam syariat, dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal kadhiba min abwabin nifaq, sesungguhnya berdusta itu satu pintu dari pintu-pintu yang banyak dari kemunafikan. Artinya seorang yang berdusta itu biasanya munafik. Al-kadhib yungkisul rizq, dalam kalimat lain Rasulullah mengatakan berdusta itu bisa mengurangi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau Rasulullah dalam doanya menyatakan, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah bersihkan hatiku dari sifat munafik, wa farji minal zina, dan kemaluanku dari perbuatan zina, wa lisani minal kadzib, dan bersihkan lisanku dari berdusta. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat, apakah seorang mukmin itu berbuat maksiat, berzina, mencuri dan lain sebagainya, Rasulullah mengatakan mungkin seperti itu bisa terjadi bagi seorang mukmin. Tapi ketika beliau dinyatakan apakah seorang mukmin itu berdosa, beliau mengatakan tidak. Sambil beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, innama yafsalil kadzib alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berdusta. Kepada siapapun kita berdusta. Wal yaminul kadzibah, dan termasuk maksiat lisan yang harus kita jauhi, yaminul kadzibah, bersumpah tapi sumpahnya itu palsu, bohong, tidak seperti apa yang ada. Dan Rasulullah mengingatkan para pedagang, beliau mengatakan dalam sabda, inna tujar humul fujjar, sesungguhnya pedagang itu mereka banyak orang-orang yang fajir, orang-orang yang melakukan dosa besar, kesalahan besar. Bagilah ya Rasulullah, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad halallahu tijarah, bukankah Allah telah menghalalkan untuk berdagang? Ulama Rasulullah mengatakan, na'am, Rasulullah mengatakan iya, walakinnahum yahlifun fayatsimun wa yuhaddithun fayukadzibun. Akan tetapi mereka yahlifun, bersumpah agar dagangannya laku dan lain sebagainya, fayatsimun, dan mereka berdosa dengan sumpah mereka itu yang palsu, yang tidak benar. Wa yuhaddithun fayukadzibun, dan mereka bicara dengan selainnya untuk menawarkan barang dagangannya, tapi mereka berdusta dalam pembicaraannya. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lainnya beliau mengatakan, at-tajirul amin as-saduqul muslim mahsyuhada yaumul qiyamah. Seorang namanya at-tajir, pedagang, al-amin yang amanat, as-saduq yang jujur. Kalau dia amanat, dia jujur, masyuhada yaumul qiyamah, nanti kelak di hari kiamat Allah kumpulkan dia bersama orang-orang yang mati syahid. Walaupun ia tidak mati syahid, tapi karena amanat jujurnya ia dalam berdagang, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar sebagaimana ia berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Wa alfadzul ghadab, begitu juga lafaz-lafaz ghadab, tuduhan kepada seseorang yang menunjukkan tuduhan itu dengan lisannya bahwa seorang itu berbuat zina. Wa hiya katsiratun, dan lafadznya itu banyak sekali, karena ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Ada yang namanya sharih, begitu juga ada yang kinayah, ada yang namanya ta'rid. Wa hasiluha, secara namanya hasilnya, intinya, kullu kalimatin, setiap kalimat, dan sibu insanan, engkau menisbatkan kepada manusia, awahidan, atau satu di antara, min garabati, dari kerabat orang tersebut, ila zina, kepada zina. Kita menuduh seseorang berbuat
berbuat zina, atau keluarga orang tersebut berbuat zina. Fahya gadafun, maka ia namanya gadaf, tuduhan liman nusibaz zina ilaihi, kepada seseorang yang disebutkan zina terhadapnya. Tidak boleh jadikan main-main. Imma sarihan mutlaqan atau kinayatan biniyah. Barangkali kalimatnya sarih, artinya jelas, mutlak, secara mutlak, artinya jelas. Enggak ada namanya ABC, ini jelas betul-betul. Atau kinayah, artinya tidak jelas, tapi biniyat. Tapi dia niatkan dengan kalimat yang tidak jelas itu bahwasanya ia menuduh orang itu berbuat zina. Seperti tasrih, perkataan seseorang kepada seorang lelaki atau perempuan, zanaita, kau telah berbuat zina. Atau dia mengatakan ya zani, hei laki-laki yang berbuat zina. Atau ya zani, hei perempuan yang berbuat zina. Itu tuduhan. Namanya ghadab. Wa yuhaddul ghadab ila 80 jaldah, atau kalau yang tidak jelas mengatakan zanata bil fil jabal aw sullam aw nahwahu. Dia tidak menegaskan bahwasanya dia berbuat zina, tapi ia mengisyaratkan kepada sesuatu yang isyarat itu tertuju kepada yang bersangkutan sebagai tuduhan baginya. Kalau memang dia tidak memiliki saksi atas ucapannya, maka dihukum secara syariat, namanya dihad, hukuman had. Wa yuhadduz ghadab ila 80 jaldah, dan dihukum secara namanya syariat bagi orang yang mengucapkan kalimat tuduhan tersebut terhadap seseorang yang berbuat zina, kalau seandainya tuduhan itu tidak bisa dibuktikan. Karena namanya saksi untuk perbuatan zina itu agak repot dalam syariat, hampir mungkin tidak bisa terpenuhi. Kecuali kalau seandainya yang bersangkutan namanya beliau memberikan pernyataan. Beliau memberikan pernyataan, mengakui perbuatannya. Tapi kalau tidak sulit, karena ketika kita bersaksi untuk seseorang berbuat zina, bukan hanya sekedar kita namanya melihat dia satu kamar, dan juga melihat mungkin dia berpelukan, harus kita melihat betul-betul namanya kemaluan laki itu dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan itu. Kita lihat betul-betul, baru itu bisa dijadikan saksi, dan saksinya baru diterima, dan itu juga harus empat orang saksi. Kalau enggak, kurang satu, tiga-tiganya dihukum. Nah, bagi orang yang menuduh berbuat zina dihukum ghadab. Kalau hanya sekadar tuduhan dihukum 80 cambukan. Warraqiq nisfuha, dan kalau dia hamba sahaya separuhnya, 40 cambukan. Miminha, di antaranya sabbus sahabah, di antaranya dicambuk juga sabbus sahabah, mencaci sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, man sabbal anbiya gutil, siapapun yang mencaci para nabi, siapapun nabinya, gutil, secara agama dihukumnya hukum mati, hukum dibunuh. Kalau ada yang mencaci nabi, kalau dilaksanakan hukuman syariat, hukumnya hukuman mati, hukumannya dibunuh. Wa man sabba ashabi julid, dan barang siapa mencaci, memaki para sahabat-sahabatku, hukumnya julid, dicambuk, hukuman cambuk. Wa man sabba aliyan faqad sabbani, barang siapa mencaci Ali, maka sungguh ia telah mencaciku. Wa man sabbani faqad sabballah, barang siapa mencaci aku, maka sungguh ia telah mencaci Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Imam Ahmad dan Tabrani dari Imam Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badrul Munir, dalam karya beliau Badrul Munir. Wallahu a'lam. Sebenarnya insyaallah nanti kita lanjutkan. Kalau ini tanyakan tonton. Negara kita ini sekuler, jadi boleh mungkin ada yang melakukan kira-kira menjadi bangsa kita ini apa konsekuensi jadi dia dapat mau berharap dan melakukan sederhanisme memahaminya mengambil hukum dari Belanda.
bagaimana kita menyikapinya? Harusnya pribadi masing-masing ini yang mungkin juga perlu bertanggung jawab. Berat masalahnya ya. Karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan ia amanah tanggung jawab. Setiap individu kita. Paling minim kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah tentang amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Andaikan kita sendirian tidak punya anak istri, Allah titip kita mata, Allah titip kita lisan tadi, Allah titip kita telinga, Allah titip kita tangan kaki perut kemaluan. Allah titip kita haji. Itu amanat dari Allah. Allah titip kita kesehatan, Allah titip kita harta, Allah titip jabatan kita, Allah titip. Nah, dan semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kullukum mas'ul, kata dia akan ditanya. Kalau kita sendirian ya berkaitan dengan hanya kita. Kalau kita sudah punya istri, Allah akan tanya tentang istri kita. Apakah engkau sudah mendidiknya, menjaganya, memperlakukannya sesuai dengan perintah syariat agama. Kalau sudah kita memiliki anak, kita ditanya tentang anak dan istri kita. Apakah engkau sudah ajarkan dia kewajiban agamanya? Kau sudah kenalkan ia kepada Tuhannya, kepada nabinya, dan apa-apa yang diwajibkan secara agama, secara syariat atasnya. Apakah engkau sudah kenalkan dia bahwa saya durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram, begitu juga berzina dan lain sebagainya. Ya, kalau memang satu RT dia akan ditanya oleh Allah tentang satu RT. Kalau ada sangkut satu orang maka tidak selamat kita. Tidak selamat kita. Selagi orang itu belum memaafkan kita. Kalau memaafkan kita baru selamat. Tapi kalau tidak memaafkan kita sampai kapanpun kita tidak selamat. Itu satu RT, bagaimana satu kelurahan, bagaimana satu kecamatan, bagaimana satu kabupaten, bagaimana satu provinsi, bagaimana satu negara. Andaikan ada satu yang merasa presiden, andaikan ada satu yang merasa dizalimi, tidak dia perlakukan dengan baik, maka dia akan ditanya oleh Allah dan tidak akan selamat itu presiden sampai itu memaafkan satu yang satu itu. Bagaimana kalau dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat? Karena alhamdulillah kita sudah diajarkan oleh Rasulullah sempurna. Rasulullah sudah mengingatkan kita secara sempurna. Dan alhamdulillah agama ini agama yang sempurna. Coba lihat. Lisan pun kita dilarang untuk A, untuk B, untuk C, dan lain sebagainya. Mata kemarin kita dilarang untuk melihat A, melihat B, melihat C, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala, karena ia merupakan amanat. Bagaimana wallahu a'lam. Berat tanggung jawabnya. Maka itu Rasul mengatakan dalam sabdanya, fazal mukhifun, sukses orang-orang yang mukhif itu orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab, beban, tidak ada beban, harta tidak punya, jabatan tidak punya, tanggung jawab tidak punya. Semakin namanya tidak memiliki namanya semua itu, ya semakin ringan, semakin cepat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak tanggung jawab, semakin berat. Kita kalau sudah ditanya oleh Allah berat, berarti Rasulullah mengatakan man nuqishal hisab faqad udzib. Barang siapa yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu ketika dihisab oleh Allah, maka ia sudah diangkat beban yang berat. Karena ketika ditanya oleh Allah harus kita mempersiapkan jawaban yang baik, yang benar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa jaga, insyaallah berikan taufik hidayah kepada presiden sampai rakyat Indonesia semuanya. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak muluk-muluk, Allah minta hanya iman taqwa aja, Bang. Allah minta kepada kita hanya iman dan bertakwa kepada anfusakum wa ahlikum. Iman dan bertakwa, dan Allah janjikan berbagai macam kebaikan bagi kita. Keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bahkan kalau dulu Khalifah Rasulullah, kalau seandainya ada seekor kambing di ujung negeri, kambing itu terzalimi, maka aku akan sangkut ditanya kelak nanti oleh Allah, kenapa sampai kambing itu terzalimi di masa engkau menjadi seorang khalifah.
Takutnya orang takutnya orang dulu bang. Rasulullah secara umum beliau mendidik kita sebagai seorang atasan, mungkin kepala bagian atau lain sebagainya. Yasiru wa la tu'asiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan. Jangan kau bikin sulit, berilah kabar gembira. Jangan kau bikin orang itu merasa susah, merasa bersedih dan merasa berat, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bikin sulit orang lain, Allah akan bikin sulit dia. Barang siapa memberatkan orang lain, Allah akan beratkan dia, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada padanya ya, kalau yang bersangkutan ketika mendengar itu dia tidak suka, maka itu termasuk namanya ghibah, mengumpet. Mengumpet, kecuali mungkin ada julukan gelar yang dimiliki olehnya. Ketika ada orang bertanya, si fulan yang mana? Banyak si fulan, nama A, B, nama A ini banyak si fulannya. Misalnya si fulan yang A, kalau emang itu menjadi julukan gelar yang A, yang ada yang dengan sebabnya dia dikenal, tidak jadi masalah. Karena juga ada namanya ulama-ulama yang ada, mereka dikenal dengan hal itu. Jadi disebutkan akan hal itu bukan karena untuk mencela, tapi memang itu agar orang tahu yang dimaksud si fulan. Kalau memang kita bicarakan seseorang, mungkin kita bicarakan nasabnya, itu orang itu bermasalah nasabnya, itu bisa namanya ghibah. Atau orang itu pendek. Rasulullah Sayyidah Aisyah pernah ngomong di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, cukup bagi Sofia itu bahwasanya dia orangnya tidak tinggi, pendek. Rasulullah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, coba kau lepehkan, ludahkan, keluarkan yang ada di mulutmu. Kemudian Sayyidah Aisyah keluarkan, tiba-tiba keluar daging. Sebagaimana yang Allah firmankan. Andaikan kata Rasulullah, ucapanmu itu terhadap Sofia yang kecil mengatakan pendek itu, namanya busuknya yang keluar dari ucapan yang menyalahi agama itu, yang berdosai itu dicampur ke air lautan, maka air lautan itu akan berubah jadi busuk. Ya, tapi repot karena sudah kebiasaan jadi bahan. Kalau kita ngobrol pasti ngobrolkan orang lain, bicarakan orang lain. Dan ketika kita bicarakan orang lain, kita nyebutkan namanya apa yang berkaitan dengannya, walaupun itu benar. Maka kalau memang itu benar, itu namanya riba, mengumpet. Ya. Setiap kita harus selalu berupaya untuk khawatir, mengawasi diri kita sendiri. Kita awasi lisan kita awasi telinga kita awasi mata kita awasi hati kita, ucapan perbuatan kita sebagaimana perintah Allah, qu anfusakum. Awasi, kata Allah, dirimu, jaga dirimu, lindungi dirimu, pelihara dirimu. Jangan kau biarkan dirimu, selalu dijaga. Sampai kapan? Yang sampai kita meninggal. Kalau sudah meninggal baru selesai. Belum meninggal belum selesai. Karena iblis, syaitan lebih ahli lihai dari kita. Lebih pakar bagaimana ia mencelakakan kita. Andaikan umur kita habis dari awal sampai akhir tinggal sejengkal lagi ibadat sama Allah, maka ia tidak biarkan sejengkal itu bagi kita. Tidak biarkan. Bahkan yang termasuk namanya kondisi yang paling berat ketika kita sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, maka ia akan datang kepada kita berupa ibu kita, ayah kita, orang yang paling dekat dengan kita. Ia tawarkan kita sesuatu yang membuat kita syirik kepada Tuhan kita Allah, sehingga kita meninggal dalam kondisi
Kalau memang kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah jaga kita insyaallah. Jaga anggota tubuh kita, hati kita dari hal yang dimurkai oleh Tuhan kita Allah, dan mudahan anggota tubuh kita, hati kita dihiasi oleh Allah dengan apa yang dicintai, diridhai olehnya. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.